buntag pa lang, mata na si ma'am. Kaperay kusog, sweldo kay gamay ragyud kaayo. Bit-bit ang bag nga, bugat kaayo. Libro, papel, ug problema sa kinabuhi sabay kaayo. Sa classroom nga init murag kaldero, electric fan nga gubatsok nga nipis kaayo. Ma'am na ako'y utang nga assignment, ana si estudyante, kahibalo nga na ay pasensya si ma'am. Daghan kayong report, daghan kayong form, human sa klase murag di bagyud tapos ang trabaho. Maestro, maestra, kapoy pero padayon, sweldo gamay gugmada ko kayo. Bisan luha usahay mo sabay sa katawa, kay kung para sa bata kaya ragyud tanan, di ba? Usahay gutom, usahay walay pamasahe, naglakaw pa uli, naghuna-huna hangtod kanus ani. Apan ug mo ingo ng bata, salamat ma'am sir, murag tanan kapoy kalit lang mahukas ug mawala, dayon diri